Hello guys, meron na naman tayong bagong challenge, yung soap and lollipop challenge na trending sa TikTok ngayon. So gagawin natin kay Ate Grace. So Ate Grace, pag lollipop, dila. Gawin mo, dila. Lollipop. Pag soap, amoy. Ha? Sige, okay ha? Ako magkasabi ha? Okay, ready? Soap! Soap! Lollipop! 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 Soap! Lollipop! Soap! Lollipop! Soap! 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 Lollipop! Soap! 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 Lollipop! 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 Soap! Soap! Lollipop! Soap! 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 Lollipop! Lollipop! Soap! Soap! Lollipop! 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 Soap! 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 Wow, ang galing. So, babalik na naman natin, ha? So, tung soap naman, ganyan mo yan. Ha? So, na-perfect ni Grace yung challenge. So, ngayon, gagawin natin. Tubig! Yung soap. Tubig! Padidila. Kuya! Tubig! Wait lang. Yung soap. Tubig! Adilaan. Tubig! Kuya, tubig! Oh, sige, wait lang. May kuha tayong tubig after nito, ha? Huwag mo lulunukin, ha? Ngayon, babalik na naman natin itong lollipop na sa right side niya, ha? O, sige. Okay, lollipop! Soap! 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 Lollipop! Lollipop! Soap! 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 Lollipop! Lollipop! Soap! Lollipop! 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 Lollipop na! Lollipop! 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 Soap! Loop! Soap! Soap! Lollipop! Wow! So ngayon, gagawin natin. Wait lang. Yung soap, didilaan. Lollipop, aamayin mo, ha? Ha, baliktad, ha? Yung soap, didilaan. Yung lollipop. Yung lollipop. Wait lang. Yung lollipop, aamuyin mo. Yung soap, didilaan mo, ha? Tingnan natin kung gagawin niya. O, sige, game. 1. O, wala kang prize. Wala kang prize. O, game. 1, 2, soap. Lollipop. Soap. Lollipop. Soap. Lollipop. Soap. Lollipop. Ay, oo. Baliktad. Soap. Pag soap, amoy. May laway na yung ano. May laway yung sabon. Okay, pag soap ulit. Pag soap ay amoy. Pag lollipop, dila. Okay, ha? Lollipop. Soap. Lollipop. Lollipop. Soap. Soap. Lollipop. Soap. Lollipop. Lollipop. Soap. Soap. Amoy mo. Soap. Lollipop. Soap. Lollipop. Soap. Lollipop. Soap. Yan. Very good. So, nagawa naman ni Ate Grace yung kanyang challenge. So, mamaya na yung prize ni Ate Grace, ha? Goodbye!